Mikudo Badaro Koloni Wekete Trade Union Gulupomo Kanti Kanwe Afotonken Otonji Badako Eyo Ganton Ekoko Lobo Miwaho Safi Leonardo Betoni Mi Joel Avosevu Eko Domuraho Diton Lobo Hosate O Marcelin Koku Adinano Kwelu Fieyo Minaita Eton Eji Minatondo Senasi Gonuon Ekanablo Bendebo Somion Enaje Kongbe Lobo Je Gangweo Iko ido Wegbume Me Banadu Kantemeteme Yo Inkani Nwa Eneon Bo Minasi Hodego Asomye kwe gbeto paton alo se penanon regiji e kani asomye kwe ne lobo orumbo noten eton e yazikan yoyo ebe asomye do finebo minale se ko dego ajoko tenji sin khameton akaju imbu gbagre e sin ko eruti kolonu wekete Trade Union Group e ya yojilo Ibadan ninu pe ra paton Togudo Minaton lo Gabon si to meton e me lobo yin demenu eyo e blosomi somi bo mekanale se ko dego Kota yo kabune mikan lobo okure mine mina blo mi de lobo Joel Avosevu Marcelin Koku Adinano mina o vlog ada etonemi mi vo gbadagbe o de volowo domi mi doni mi lo kota eme lobo do sinasi ngonu ene odion somi ejawe lobe kana oblo ben to ganton lo pe afo okonu kilo fosi probablement ene odion e ko so nuton bi eme lobo ka banadu kan do beneto me fi lobo lena into gana siku ato zo teme ene yo gonu e senaton e ko hun ton ke lobo e ko we ma e ton e soida ewe teme le reon e na siku soida e gbe mi naton do nwa ene yo e ko yin kan na siso asanu konu konton e Zofin plus one ton kakalu benayi fufundo asan enego Zofin plus one ton we tedo ene omeo gao adini cheju kokolobo me lobo ka banadu kan ayo eje we man soda eji mi aton pulo mi la ko o Patrice Simenu agwo e orisu e sonu lobo iso we man ton dai lobo ledo e mi la ru togan e o iso we man dai lobo o le ko wa yo eje o togan koko e o mi la ko soglo ni se fo fiton gari soglo e de su e so we man dai lobo ka banadu togan ro beneto mi fibo Gonu senaton e momen ene eminaton do le kana si kublogun bo dudejiyo enati dandan me ene yo afoyin afobo e kana si kudebe na je kungbe lobo je gangbeyo e de do alotonji aro utun po to kurogbe e tonton edona o de kre moropo jedu wema teme e kana si kumo lobo na o si kuso wema dai ene yo e mo nu ene to lobo so do ayi ahun tedo ene o meo Kan lobo ka dondo senasi ngonu no mera ho Emmanuel Tiando edesu ele ablo gbesode lobo kendo le ero we ma soda igben we o lobo trala fo ikan afo lobo ena osiku ode bonu kan yo ena osiku otion e do ho kegedo apa eno kwe mina tondo mera ho ewado didowi lobo do tedo eno medion me kegeti loba banadu kan do beneto me fi ekungbe amo afo ikan afo lobo ena sikude bonu kon yo na sikution eronade afo eno dandan nu eko ya jokanu teme lobo eka bio lobo na siku ozan somi si dakwimeo erona o anukwedo dandan mera ho edomo lobo gun yekan eno me lobo kalevre igbe wan se do lobo do eme ko ime lobo banadu kan do to korogbe tade me teme yo ena siku tempon lobo o anukwedo nuenu lobo erududo edo apa eno khuyo dudejio ena osiku otini meo Melaho Emmanuel Tiando e tempon lobo odo igbetonbo nukan yero e kariro asome teme e khodo no sezato e plerobo ona mojeme kegedo apa eno khulo mise lobo oseni ndoporopo miton ebi ro kholo wekete Trade Union Group jibo mina gosi sotopon me fi lona bio topon e plateau tome ona do mi lo ketu sin khame ton dion nukunu mamoje mele de me etin ro so e wayo ime lobo no gbode teme ene yo mina ton do meleti lobo e gosi a on lensi to meton lobo na siku dasa beneto e me leti lobo ete o ami essence mi kan pa yo ene o ewe erin lobo le kalena o dasa de ene ogbeon ende lobo o sogbe a me lobo kayin degbo to teme lobo no siku ono di onu lobo e aso ene o wato ba khosu ton we yo e modo dandan afoyin afo mi mebo ena siku de bodun kan yo ena tiyan ejeme ene yo
ena siku ode mede timbo eteo eka no modo nwene boya kan o metonje ena siku blo tedo ene o mewe wi apede wa tin lo bo me ime lo bo ren ami payo ene o ewa o do ete o to wi to si e o e mo lo de dandan de na odo mena ene o do bo ena din fawe tedo ene o mewe nukuma moje mede gbe me pepe dio ewa timbo wian elona o tindo tedo ene o melo ketusi nha meton no ene o karo jije yo eme lobo kai degbuto ene yo alogo ewe kabi otroro bo me pono zo ato a hosun sagun ma gbegbe nanu eyo ewa ayoji troro mo ro pojin lo pa zo ato eyo elevlewa ayoji lobo le kana sikudu ho ene ogben bo dudeji yo ena o sikution etenpon lobo ho kanton ro tedo ene o mero ketusi khameton lobo mese lobo seni ro koropo miton e mina gosi apa ene o kwe lobo na do ni miro Pochini à la vogue, tok paton, alors si penano, et oro hekji bene, eneon, menaton pondo, et be à sordo, so, et wa loboyin à san, nous content, et zofin ploson, oui, à fort, comme que le pomme, et je hoiton, yaya de ome, et bloco, eneon, menaton, homlenon, da horopo, et lobo, singbo, et tout de bero nai, lobo, et lo nabile bere jiwe, et je ho, eneon, menaton, et me, à somme, vite, metemeyo, et bi, lobo, ple, lobo, ou eton men lobo asome ou eton e na sikumo lobo zan eneon e biye do tilele lobo be asome eneon so kan lobo kai agbaji gan lo asome ko igbe to paton alo se pinano e khelji eneon mi aton do mi la ho size akosa e drondon wa eneon sin te do me e me kai merci nous promettons do pletini à l'avo eneyo ke ge ton tin lobo e wa te do eneon men mi aton do asome ko e pletini à l'avo gbe to paton alo se pinano e do e eneon some kwe de lobo kado o ali play kon kanten e so glogonton ele de jambo e so nwa ene on route lobo o humbo me ya so pon vi teme e me we ma ho me vi politini ala vo vi ene yo e be aso ene on ro tedo ene on me lobo no e je kun gbe lobo o je gangbe ko me wu e ni e me yin politini ala vo vi teme ene bo e do hodo le ba so me ya de ene on gbe et vivi mi tamdo je ayede sunton dio akwede no suda yo akwene na motembo bo wande foton bo so ma vi de do asoma hoine le yo ya motembo do fufo endo pro diwe ho e me no waso de ye mado a o modi on pro e ka na bo e jinja mbon labi do ye listen asome ko yo mi ton de igba ti bo mi wa je me o ade yen mo gbon e jeje nu yen desu pe bi na don deje mi ton do e do wezun kan lo kudo mi ton e bolo nde medele masi blo a blo e be bi na don do e ba lo mi ni nu kon do aso mi ton mi te su mi lo kudo ton bona monten do diplôme mi ton ko yo na do gbe ni fondé hagijiton do egbe ndo fi wa enu konton me de wa fi di on mondo lui dagbe de mi lo rencontre podo présentation de fondé on amele po mondo podo tan pe vide po ndagbe le na jete ndagbe na jete o me ipochini ala vo vi lobodo hekji e yo e vivini bo e desu e tere di lobodo di do e me kai merci nous promettons lobo ipochini ala vo ton tedo enormément e yo mina tondo e khomeni e desu lobo asoi kan yaso lobo kan lobo ka don do asome ko enonu me la ho seze e wa o ende lobo o khomeni e desu lobo e mo lo we ma tengbeju ton ewe luna osiku o plan me e prochini ala vovi teme ene tedo ene o me na tondo merci nous plan meto me da ho bienvenue ma uyon hunsa e pan Victor a povi pan o nous plan meto e ino prochini ala vo ton lobo le no na ho me o me e do pere bo mi na dutu mi do gbe mu kan do ko le mi de me wi nu e kun fa o nu fe wa akwa ezan fi di yo e si do million ko akwa mo pon ezan e ka blu mo yo nte ba ka e ba do asuma viton le e na wa so fi dagbe ku yo gbe na yan bo e ka fotro e na mo so e ne wo mo ye won tegbe o e on tegbo le mi na wa so mo le na yan e le mi na blu mo fi le na lo kanji ku yo gbe na lo kanji bo ko gbe na meyo e fon te ba no lo weso energy we donc mi mo fi bo dogbe ni do e ni kuda so ma una no he bo ko yo na le inu kondeji Noël et Meraho c'est à Gossa zedo teni topon bole ndagbe de soindo e de khledo e do waini azo de jona pon bileo
e ka jona klon no me eno na me teme de na so no bora blo no bo e na jo acho bo nu kon yi na tin on di do e na vilelo bo ndo gbetoni mena ko seze agosa miteo yin kan lobo don do pro chini ala vo gbeto pa ton alo si pena no xeji ene onu mi kani ko lobo humbo yoko e bi o me ne ka ti gbeni mi awa jeje yin ko mi wa je ino temi ton tuntun o fi mi da yo me re no to tagbanu mi a eyan wa igwalo nu mi wo mo ye kan tan do kunu mena ho ajala lisen ko do asitan ko to mejo me we yin bo ka jo gbeto taun bo yin wanu gbeto dokuto ni do ala profo o dokunu mere ranso mi kaka bo aro fi gbe efa mi jo hediji o te ko de gestion du journalisme jo den so we a esu lobo esu do no tenton e wa so mi so fi 99 lo ruti ewe zombo e sofi 99 ene ndo teo me la ho sisi je ka size agosa e doso gbeji lobe ena ho me wo le ka me ho ene ogbon teme on me la ho ele ko aji lobo gba che pede me fondation de blo sin wa to ya so ji won ya din ale bo deji na ya deji e lo mi ko lo fi dion ho lo fi dion e ko pe mi boko lo eno wa no mo fi so ijawe o ina le apo do mi e we so mi ko so nton sin do bo fondation mi blo era hen ho atondo aka mi lo ku do nu fi to ko fi no ko de ji do mi won se fi do mi gan le bi sisi we e ku do nu fi le we lo ni mi to wa yin fi e fi le na pro ma le yo eni fi de bo na ai jai bonu e na vodo ai me bo pro we ma bo nu bi na yi lo nu kanji o we ma pro ja he ho fi de ka de yo nu e wa sere me din wa fion me e no veo no me e so mi fi lo din mo ni hole klo ganji bo jacho mi lo bio ero e mi bio file e so mi lo we ni e gbidi wa ala ka san konton e na benu klon do we yo mi ton gbe yo me la ko seze agosa gbetone me lo sisi we ne mi na tondo me na ya so me be kana ya so me tengbeju pro itina la vo gbeto pa ton hun ene drondo xegji do mali do alikple kon kante en so glogonton mena gosi apa ene ko lo bona drondo zakota se khameton lo bona itenji a joko ona do ni pondo yibu gbagle ho en de lo bo ado pe jiwe pon a joko si khameon eme lo bo ka do gre akaju gbono teme ene yo yibu gbagle o e jeno inu eru titi we o mena mo do yibu edion e so ndo gre gbigba kede ya akaju mi ton ene o eno dulo no mi kun bi chanton lobo nu ene o ende lobo ado ya doni eme english teme ewe lobo ero cha ho oswe ko ni we ketin trade union group o etenpon lobo ajoko si ayoji so nu e karo jijewe ro ton ro akaju lulu si apako egbon ibu gbagre si arinu e do pede bo mi na sero to wi to si enu o klesi yo ya do kajugbo bo kan do chinukun ti yo kere bo su ti yo ere yo be o yin bu ko inkiri ogbe pẹ̀lú kan anya yin bu o fura mi le lo so po to beji lo won so kan pa to beji ni we bu e fura mi le ka de yo ahosuma do de ka mi an ere on mi na kwa to ba jo kan le abie do ba mo nu boduwa o ajo jana ja kaju che taji don ga de yin bu le di ba sa to ro mo e so e bi hon du kaju odin yin bu le yo na ta change de ya papa mbe de different ale so kan wa doji ngon hon che pi fura le ton e do idije yo ngbo mo yin eye ngbodo mo do mu nko ba ike gbe ti won ye ike gbe o na yo le fo sun ti video mejo e no gbo hon jodo bo ron wa yi ti won yin hosuma do ha me hon adon wa to me atolo kan re wa yo du bo ko se tan bi kwe mo ya ke mo lo e ga lo yo ke nde benu me ame ga ti video meji ya ho bi enu ye yo ti de kwi ro go de bo kun ko mi yin bu ron de me yin bu le yin ko se mi no so bo no ti o so e ko ke de me ame e no ke nde me ni me de ya nu ero jijo ero ajoko si khameo ene miro sisiro grisi teme sinu ne kan lobo ka dondo eme yin akajudo to lo tenji sin khame ton lo ajoko eyo me da ho Victorin de no pon e de su e do hodo apa eno kwe lobo ka level gbon kan ene o me lobo yin gbe won sejo mebi baba le ilo do tagbanu mi ka on kaju ilo du keze kaka bo same suwo ilo le pla yin bule mo le du same e yin abi fiye ne e kun yin same e yo cho wonu e na ikle ogbe san ilo ko bi ko so mi mele no ikle yo me ni e lo fi dion ti yo
so ime bo so mon de mon sin clé me so ne comme ne clé hectare po atari yo no mo di ne so ne ye duo iro mi po kyan po bo no yin ko po jinu baba le bo no kan bo no chian bo no le sa ye clé gwe won keze ton bo di ma mon ka bo duwa baba le su no ya ti on ji bo no ko ko nkan bo no yin bu le bo no to vito si de do ka jugbo le ma di kasi o aba kan ma tutun ye o ni tenkon bo no clé o me ni yero mu mo hun ino sepo me ire han e se ko mon koton le o ina gwa lo nu yebo ira mo tebura mo o nu ne le nu tagbade je lo clement le o ka ju san le mo ajoko ewe nu ne o ero jijewe mi na bi opon lo bodo klisi wa nu tan hun eni tempon lobo ni eni nakun ebo ni eni du mo ro poje kan tori suka yin kan ton ena du kan ton ne Mina dasa beneto si dogbo lobo na odrondo Gabon si to maintenant on a donné mes pondo et blo somi ene e blo e me kai de men lo na si ku je hondo o to itu si mo e ka de yi ka blo somi ene mina tondo e me do akei pasi apahwe yo iteo iwedo dudeji lo somi ene si apahwe lo mi si lo si ni lo kuru pomi to mina tondo Afrique du Sud si nkuyoji on a donné mes pour le roto et to me dion azon e coronavirus inde lo boado aigbawe de su e kana siku tempon lo bo mo sikona le na siku blogben lo bo abawe eneo e kana osoroti lo na siku o boni e me to witu si ero tan yo no e no lo bo mi anu kuni acheni kwa e ton ne bo mi si eneo me se ni lo propo mi tan e biro ko ni we ka ten traduire gbero po mo kanti kanwe afotan ji bada ko de ton ro vonwa we yo Ejene Joela Vosevu ewe no mora khoji ton lobo khosatio Marcelin Kokwari no mi segbeche ena che no pro pomiten bo sanje na fanimi